اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، جو اللہ کا حکم ہے. ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا، عید الاضحیٰ گوشت کے لیے نہیں ہے. اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے نا، ایک حصے 7 حصے ہیں، اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں، یہ نہیں کہ فریج ٹھیک کرا لو گوشت جمع کرنا ہے، یہ گوشت کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ ایک جذبے کی یاد دہانی آ رہی. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اللہ کی مان کے چلنی، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے، 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور 20-25 ہزار روپے کی قربانی نہ کرے، جانور ذبح نہ کرے، تو یہ اللہ کے ہاں فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ کیوں جی؟ اللہ راضی کے ناراض؟ اللہ کو تیرے کروڑ روپے نہیں چاہیے، 20 کروڑ نہیں چاہیے، اللہ کا حکم پورا کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں. خون بہاؤ، عقل پر نہ چلو کہ جی کیا فائدہ جی گوشت جانور ذبح کرنے کا، لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ تمہارے دماغ میں خرابی، ایمان کی خرابی کی بات ہے. آج کا حکم گوشت، قربانی، قربانی، جانور ذبح کرو. اس جذبے کی یاد دہانی یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اس لیے مسئلے کی بات ہے، جانور کو پہلے سے لو، اس کو رکھو، اس کو پالو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، تاکہ انس ہو جائے، محبت ہو جائے. آپ 1 مہینہ 2 مہینے جانور کو پالو. ایک نے نا چوزے کو پالا، 6 مہینے چوزے کو، اور وہ مرغا بن گیا. تو اس سے کہا مرغے کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں 6 اور لا دیتا ہوں، یہ نہیں ذبح کرنا. ہاں، محبت ہو جاتی ہے نا. ابھی تو ہمارے ہاں 1 دن پہلے لیتے، اگلے دن ذبح کر دیتے، اور ذبح بھی کہتے ہیں اب کسائی نے کہا چھری پھیر دے. بہت سارے منہ پرے کر لیتے، میرے کو دیکھا نہیں جاتا، میرے سے دیکھا نہیں جاتا. نہیں نہیں نہیں، جانور کو پہلے سے لو، کھلاؤ پلاؤ، انس ہو جائے، محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ، اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ، اور اس جذبے سے چھری چلاؤ، اس جذبے سے چھری چلاؤ کہ اللہ اگر تو حکم دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر تو میں کر دیتا. یہ اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے عید الاضحیٰ. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعد میں ہیں، جج صاحب بعد میں ہیں، وزیر صاحب بعد میں ہیں، پروفیسر صاحب بعد میں ہیں، چودھری صاحب بعد میں ہیں. ہم پہلے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. بندگی کیا ہے؟ مان کے چلنا. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ، کوئی ہمارا مقصود نہیں سوائے اللہ کے. لا محبوب الا اللہ، کوئی ہمارا محبوب نہیں سوائے اللہ کے. لا موجود الا اللہ، کوئی کسی کا وجود نہیں سوائے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا اور ہمیں جانا کس کے پاس ہے، اور جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ جذبہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کی محبت دل میں رکھی، اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو. اللہ کا کیا فائدہ بیٹے کو ذبح کرانے سے؟ اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک سبق دیا جا رہا ہے عید الاضحیٰ کے ذریعے. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، اور بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان. ابھی تو فجر میں مسجد میں نظر نہیں آئے، سو رہے تھے. جس سے نیند ہی قربان نہ ہو یہ جان قربان کرے گا. فجر میں مسجد میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ فجر کی اذان میں اضافہ ہے. کس جملے کا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟
नींद से, नमाज बेहतर है नींद से। इस जज्बे की याद दिलानी आ रही, हमें अल्लाह की माननी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100% तैयार हो गए बेटे को ज़िबा करने के लिए। यह है ईमान का तकाज़ा। अब बेटे से पूछा कि बेटा ये हुक्म मिला है कि तुझे ज़िबा करूं, ये हुक्म मिला है कि तुझे ज़िबा करूं। अब बेटा भी किसका है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और तरबियत किसकी है? हाजरा अलैहिस्सलाम। वालिद तो छोड़ के चले गए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम किसके पास रहे थे? माँ के पास रहे थे, इसलिए उनकी तरबियत माँ ने की। इसलिए कहते हैं सबसे पहला मदरसा क्या है? घर, माँ की गोद। सबसे पहली मुअल्लिमा माँ है। तरबियत घर से है, माँ की गोद से है। तो बेटे से पूछा, बेटा ये हुक्म मिला है तुझे ज़िबा करूं, तेरी क्या राय है? इसलिए नहीं पूछा था अगर मान गया तो करूंगा, नहीं माना तो अल्लाह से कह दूंगा मानदा नहीं है। नहीं, मान गया तो आसानी से, न माना तो जबरदस्ती करना तो है, हुक्म है। तो बेटे का जवाब सुनो, बेटे का जवाब सुनो। ये है ईमान वाले का जवाब। ईमान वाली जो औलाद होगी, जो ईमान वाले बच्चे होंगे, जिन बच्चों की सही तरबियत होगी, उनका जवाब क्या है? या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। मेरे वालिद, आपको जो हुक्म मिला है आप कर गुजरें, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाए। मैं तैयार हूं। किसके लिए? अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान होने के लिए। और बाप से कहा कि अब्बा, हम आंखों पर पट्टी बांध दें कि आंखें दोनों मिल ना जाएं, छुरी चलाना मुश्किल ना हो जाए, मेरे पाँव को भी बांध दें, तड़पूंगा, खून के छींटे आपके कपड़ों पे पड़ेंगे, माँ देखेगी तो दुख होगा। बेटा भी तैयार है हुक्म पर कुर्बान होने के लिए। हाजर अलैहिस्सलाम को शैतान ने कहा पता कहाँ लेकर गए? ज़िबा करने। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म आया है? अच्छा, अगर अल्लाह का हुक्म है और तू अल्लाह के हुक्म से रोकता है तो तू शैतान है। वो भी 100% तैयार। दुनिया में 3 तबके हैं, मर्द, औरत और बच्चे। इन 3 तबकों में ये जज्बा आ जाए, हमें किसको राजी करना है? हमें किसकी मान के चलनी है? हमें किसके हुक्म पर चलना है? अपनी मर्जी पे नहीं चलना, अपनी ख्वाहिश पे नहीं चलना, अपनी समझ पे नहीं चलना, अपनी अकल पे नहीं चलना। हमें तजर्बा नहीं देखना, हमें फैशन को नहीं देखना, हमें रिवाज को नहीं देखना, हमें माहौल को नहीं देखना, हमें बिरादरी के तरीकों को नहीं देखना। हमें तो अल्लाह के हुक्म को देखना है और हमें तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखना है। इस जज्बे की ये याद दहानी आ रही है। ईद उल अज़हा, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह को राजी करना है। तो सब नियत करो मेरे भाई, अल्लाह को राजी करना है। जो कुछ सुना है अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।